अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत से लोगों का आजमूदा अमल है। इनफैक्ट मेरे अपने घर में मेरी नानी अम्मा ये किया करती थी, मेरे अपने पेरेंट्स करती हैं, मैं ख़ुद भी बहुत अरसे से कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होना चाहते हैं, हर मसले का सलूशन चाहते हैं, अपनी हर टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस अमल को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। और देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही वक्त के अंदर आपके तमाम मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आपको खुद ही ये फील होना शुरू हो जाएगा कि लाइफ में आपको हर इम्तिहान के अंदर कामयाबी मिल रही है। तमाम मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। यूँ आपको लगेगा कि अब आपकी लाइफ में मज़ीद कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसने आपको तंग किया हुआ है। तो अल्लाह ताला इस अमल के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के वो दरवाज़े भी खोल देता है जो अभी तक आप पर नहीं खुले हुए हैं। हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। तो देख लेते हैं आज के अमल को कि क्या है वो अमल। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना, और वैसे भी जैसे जैसे आपको फ़ील होना शुरू होगा ना कि आप तमाम मुश्किलात में से निकल रहे हैं और आपके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको इस चीज़ में मज़ा आने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका रुझान इसकी साइड और ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप ये अमल करते हैं तो आपको कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप ये अमल कर लिया करें, चाहे आप बुझे हुए दिल के साथ करें, चाहे आपका बिल्कुल भी दिल ना कर रहा हो, चाहे आप कितनी ही मुश्किल से करें ना, लेकिन इसको करना शुरू कर दें। अमल क्या है कि आपने हर नमाज के बाद कुछ सूरतें हैं, उनको अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लिया करें। छोटी छोटी सूरतें हैं, ज़्यादा लंबी सूरतें नहीं हैं। सबसे लंबी सूरह यासीन है और वो भी मैक्सिमम 12-13 मिनट की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक हो गया। तो फजर की नमाज के बाद आपकी सूरह होगी सूरह यासीन, ज़ोहर की नमाज के बाद आपकी सूरह होगी फ़तह, और असर की नमाज के बाद सूरह अर्रहमान। इसके अलावा मगरिब की नमाज के बाद आपकी सूरह होगी वाक़िया, और लास्ट पे इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क। इन पांचों सूरतों को अपने दिन का हिस्सा लाजमी बनाया करें। आपका दिन इन सूरतों के बगैर इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ भी यही मामला होता है कि जिस दिन मेरी कोई सूरह रह जाती है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिन के अंदर कोई कमी है। तो जैसे जैसे ये आपकी लाइफ का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली आपको इनसे प्यार होना शुरू हो जाता है और आप इनके बिना इनकम्प्लीट होती हैं। अब मैं आपको इसको पढ़ने का या इसको सुनने का तरीका बता देती हूँ, जो कि बहुत आसान तरीन है, आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, इनफैक्ट आपको मज़ा आएगा। तो देखें, मैं भी इनको सुनती ही होती हूँ। मेरे पास अल्लाह ताला मुझे आदत डाले पढ़ने की भी, लेकिन मुझे कुरान पाक सुनने का मज़ा ज़्यादा आता है। इसलिए आप लोग इसको पढ़ें या इसको सुनें, वो आपके ऊपर है, आपको जिस तरह भी ज़्यादा सहूलत हो। तो मैं ज़्यादातर सुनती होती हूँ। अब ये नहीं है कि आपने हर नमाज के फ़ौरन बाद ही इस सूरह को पढ़ना है या सुनना है या आप पे फ़र्ज़ हो गया। देखें, जिस तरह भी आपको आसानी हो ना, हमारा जो इस्लाम है ना वो बहुत आसान दीन है। हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमने अपने लिए आसानी ही रखनी है। तो जैसे भी आपको सहूलत हो, जैसे भी आसानी हो ना, उसी तरह ही आपने कर लेना है। अगर आप इन तमाम सूरतों को एक साथ सुनना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी भी जिस दिन रह जाती है मैं एक साथ सुनती हूँ, सोने से पहले कंप्लीट करके सोती हूँ। तो अगर आप लोग हर नमाज के बाद इसको पढ़ते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप हर नमाज के बाद इसको सुन लेते हैं तो बेहतर है। लेकिन अगर आप इन तमाम को मिला के एक साथ सुनना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। फिर भी अल्लाह के इनामात में कोई कमी नहीं आएगी, इंशाल्लाह वो आपको उसी तरह से ही नवाजेगा। तो देखिए, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आप करें क्या, कि अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप सूरह यासीन, सूरह फ़तह और सूरह अर्रहमान, इन तीनों को असर की नमाज तक किसी भी टाइम आप इन तीनों सूरतों को एक साथ सुन लिया करें। जब भी आपको टाइम मिले, आपके 15-20 मिनट लगेंगे और आपकी तीनों सूरतें कंप्लीट हो जाएंगी। और मगरिब से रात सोने तक, जब तक भी आप जाग रहे हैं, आप सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क दोनों को सुन लिया करें। या फिर जब भी पूरे दिन में हमारे पास फ्री टाइम हो तो पांचों सूरतों को एक साथ भी सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये नहीं सोचना कि पता नहीं अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद आएगा या नहीं आएगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह कहता है मेरी तरफ भाग के आओ, भाग के नहीं आ सकते, चल के आओ, चल के नहीं आ सकते तो कम से कम रेंगते हुए आओ। तो जब हम रेंगते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर चलने की तौफीक देगा, और जब हम चलना शुरू करेंगे तो अल्लाह ज़रूर हमें भागने की भी तौफीक देगा। सिर्फ अल्लाह की तरफ जाना शुरू करें।
اچھا جی، اب یہ نہیں سوچنا کہ 5 صورتیں ہیں، کوئی ایک آدھی بھی نہیں ہے کہ ہم سن لیا کریں۔ 5 صورتیں ہیں تو اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو دیکھیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ ہم باقی تمام چیزوں کے لیے بھی تو ٹائم نکالتے ہیں نا، چاہے جتنا بھی بزی ہوں، تو اس کے لیے بھی تو ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے نا۔ اور کیا ہم اپنے پورے دن میں سے آدھا گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اتنا تو ہمارے پہ فرض ہے نا، تو لازمی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی میرے خیال سے نا اس پہ کوئی اسپیشل ٹائم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ باقی کاموں کے ساتھ ہی اس کام کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں ساتھ میں قرآن پاک چلا لیں، کپڑے واش کر رہے ہیں، کپڑے پریس کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، تو ساتھ میں آپ ایزیلی قرآن پاک سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسپیشل ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں نا، تو اللہ بھی آپ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ دیکھیں میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہوتی ہوں نا، تو ساتھ میں نے ہینڈ فری لگا کے قرآن پاک چل رہا ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ آسانی ہو رہی ہے میرا کام کرنے میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اور اگر مجھے آفس میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر میں جب واپس آ رہی ہوتی ہوں گھر، تو میں راستے میں اپنی صورتیں کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ اور الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق دے۔ میری اس کے علاوہ بھی صورتیں، یہ جو 5 میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں، میری اس کے علاوہ سورہ بقرہ بھی ہوتی ہے، سورہ مزمل بھی ہوتی ہے، سورہ نوح بھی ہوتی ہے۔ میں بھی روزانہ یہ چھوٹا سا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے اس پہ قائم رکھے اور مزید 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 مجھے توفیق دے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس چیز میں مزہ کیسے آنے لگتا ہے۔ دیکھیں آپ نا کسی بھی ایک قاری کو سننا شروع کر دیں، پھر آپ کو نا آٹومیٹیکلی اس آواز سے نا سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے قاری سدیس کی آواز بہت پسند ہے، میرے دل کو، میری روح کو سکون آتا ہے ان کی آواز سن کے۔ تو کسی بھی ایک قاری کو نا سننا شروع کر دیں، جو بھی آپ کو پسند ہے۔ مجھے اس آواز کی عادت ہے کیونکہ بچپن سے ہی میں اس آواز کو سنتی آ رہی ہوں۔ میرے فادر ہمیشہ جب بھی ہم ٹریول کرتے تھے تو گاڑی میں قاری سدیس کی تلاوت چلایا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے ہی مجھے ان کی آواز سے بہت زیادہ پیار ہے، مجھے بہت سکون ملتا ہے، تو میں ہمیشہ ان کو ہی سنتی ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کو جو بھی آواز پسند ہو، آپ کو جس سے بھی سکون آئے، آپ وہی سن سکتے ہیں۔ اس کا نا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی کسی آواز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو اس آواز کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو سنے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو کال کر کے کہتے ہیں نا، یا کچھ بچے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے تھے آپ کی آواز نہیں سنی تھی، تو دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بس کسی ایک اسپیشل آواز کے ساتھ جب آپ کا پیار ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اس کو سنے بنا۔ ویسے اللہ نہ کرے کہ اگر آپ ڈیفرنٹ قاری سنتے ہیں تو اللہ نہ کرے اللہ اپنے انعامات کی بارش نہیں کرے گا یا کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسپیسیفک وائس سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ اس عمل میں مزہ آتا ہے۔ یہ بس میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیفرنٹ قاری کو سننا چاہتے ہیں، ان کی آوازیں آپ کو پسند ہیں، تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ آپ کو جیسے آسانی لگے، جس طرح بھی آپ سے ہو سکے، صرف یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ملوں گی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔